हेलो हाँ बेबी हाँ मो याडे ऑफिस याडे अच्छी यार ये काम लग रही हे तू खेले खेले होले झूले सुए दलु न कैसे लोग दे सारली कार्तिक घर काने आज्ञा आज्ञा ए कार्तिक घर केटा टिके बताबो लाइन टिके रो तो कार्तिक घर ठिकाना टिके को टिके इंग्लिश में लिखाई इदम मुई जाने नहीं এটা কেন মুই জাননে ভাই না এটা আগো বালা পচার কে এটা তোমার গান নাই কি নাই নাই না মোর গান এটা এ লুদু বুদু নাই লাগুছে রে আগে এটা কোটে গে ঠিকানা এ বল তো তোরা এটা তো উঠাবে এ তো তোটা এটা নাই বল তো তুই পড়া লেখাটা কম গে হ্যাঁ এটা ঠিক ছড়া মো অফিস জয়েন করি করি ছড়া মতে মূর্খ কও দিবি হবে এই